बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से इब्तदा। वो ज़ात जो रात को दिन के अंदर और दिन को रात के अंदर तब्दील करने वाली है। सभी नाज़रीन को चिश्ती वॉइस चैनल में दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आप सबको ऐसे ही खैर व आफियत के साथ रखे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, हमारा आज का मौजू हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गलती और उस पर उनकी तौबा। तो मौजू की जानिब बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपकी और हमारी मोहब्बत का ये सिलसिला यूं ही मुस्तवार रहे। तो चलिए चलते हैं अपने मौजू की जानिब। ग़ज़वा-ए खंदक के मौका पर कुरैश और गतफ़ान के कबाइल मदीना पर हमला के लिए आए तो कबीला बनु कुरैज़ा के लोगों ने भी मुसलमानों से दोस्ताना मुआहदा तोड़कर इनकी मदद का ऐलान कर दिया। अगर अल्लाह ताला ने आलम गैब से असबाब पैदा करके इनके मंसूबों को खाक में न मिला दिया होता तो मुसलमानों पर जो गुजरती इसका तसव्वुर करना मुश्किल होता। लेकिन जब तकदीर इलाही ने तदबीर के शातरों को मात दे दी, कुरैश व गतफ़ान और बनी असद वगैरह कबाइल अपने जंगजू बहादुरों समेत पसपा हो गए तो अब बनु कुरैज़ा को अपनी गलती का एहसास हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माह तक खुले मैदान में कुफार के सामने सीना सपर रहने के बाद अपने गुलामों समेत घरों में पहुंचे ही थे और सर मुबारक धोने की तैयारी ही फरमा रहे थे कि जिब्राईल नमूदार हुए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो अभी तक हथियार उतारे ही नहीं और आपने उतार भी दिए। मैं मलाइका के एक गुरोह के साथ कुफार के ताक़ुब में था और उन्हें रोहा तक भगा कर वापस आया और हुक्म खुदावंदी ये है कि जब तक बनी कुरैज़ा का खात्मा न कर लिया जाए इस वक्त तक हथियार उतारने की इजाज़त नहीं। फरमान इलाही मिलते ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि वो आज़ान और बुलंद आवाज़ से ये ऐलान कर दे, यानी हर इताअत गुजार मुसलमान असर की नमाज बनी कुरैज़ा में अदा करे। यहूद ने नबाश बिन कैस को अपना नुमाइंदा बनाकर बारगाह रिसालत में भेजा। इसने आकर कहा कि जिन शराइत पर आपने बनु नज़ीर को यहाँ से निकलने की इजाज़त दी थी, इन्हीं शराइत पर हमें भी यहाँ से निकलने की इजाज़त दे दीजिए। हम अपनी औरतों और बच्चों और बार शितर के साथ मदीना छोड़ जाते हैं, बाकी हर चीज़ आप संभालिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमा दिया। फिर इसने कहा कि हम सारा मालूम मता यहाँ छोड़ जाते हैं, सिर्फ हमारी जान बख्शी की जाए। ये तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने मुतालिक मेरा फ़ैसला अगर मानने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे साथ मुफाहमत की बातचीत हो सकती है। वो मशवरा करने के लिए कला में वापस गया और सारा माजरा इन्हीं कह सुनाया। जब लश्कर इस्लाम ने सख्ती से इनका मुआसरा कर लिया और हालात की संगीनी ने इन्हें खौफजदा कर दिया तो उन्होंने बारगाह रिसालत में गुजारिश की कि अबू लुबाबा बिन मुंज़र को इनके पास भेजा जाए, वो उनसे मशवरा करना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लुबाबा को फरमाया कि तुम्हारे हलीफ तुम्हें बुला रहे हैं, तुम उनके पास जा सकते हो। जब वो उनके पास पहुँचे तो उनके सारे मर्द ताज़ीमन खड़े हो गए। उनकी औरतों और बच्चों ने इनके गिर्द हल्का बनाकर रोना चीखना शुरू कर दिया। अबू लुबाबा के इनसे देरीना ताल्लुकात तो थे ही, इनकी इस हालत ज़ार को देखकर इनका दिल नरम हो गया। इन्होंने पूछा, अबू लुबाबा, हमें मशवरा दो, क्या हम मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना हाकिम तस्लीम कर लें और अपने बारे में फ़ैसला करने का इख्तियार इन्हें तफवीद कर दें? ज़बान से तो आपने हाँ कहा, लेकिन बेख्तियारी की हालत में अपने हल्क की तरफ इशारा कर दिया। इसका मतलब ये था कि वो तुम्हारे कत्ल का फ़ैसला करेंगे। अबू लुबाबा कहती हैं कि फ़ौरन मेरे नफ्स लवामा ने मुझे झंझोड़ा। मुझे ख्याल आया कि ऐसा करके मैंने अल्लाह और उसके रसूल से खयानत की है। वहाँ से निकले और सीधे मस्जिद की राह ली। ये जुर्रत न हुई कि इस खयानत के बाद सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू हाजिर हूँ। मस्जिद में जाकर अपने आप को मस्जिद के एक सतून के साथ बांध दिया और कहा, मैं इस जगह से नहीं जाऊँगा जब तक अल्लाह ताला मेरा कसूर माफ़ न कर दे। और अल्लाह ताला से वादा किया कि वो फिर बनी कुरैज़ा के यहाँ हरगिज़ नहीं जाएंगे।
جب کئی دنوں تک ابو لبابہ حاضر خدمت نہ ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا، ان کا ماجرا بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلطی کرنے کے بعد سیدھا اگر میرے پاس حاضر ہو جاتا تو میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا۔ اب جب اس نے یہ راستہ اختیار کیا تو میں اس کو اس ستون سے نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہ فرما لے۔ 6 دن اور 6 راتیں اسی ستون کے ساتھ بندھے رہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ان کی زوجہ وہاں جاتی، ان کو کھولتی اور وہ وضو وغیرہ کر کے نماز ادا کرتے، پھر ان کو اسی ستون کے ساتھ باندھ کر واپس آ جاتی۔ ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں تھے تو سحری کے وقت حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے ہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کیوں ہنس رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو ہنستا رکھے۔ فرمایا، ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ عرض کی، اجازت ہو تو میں انہیں یہ خوشخبری سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے تمہاری مرضی۔ ام المؤمنین کمرہ کے دروازے پر آ کھڑی ہو گئیں، اور یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب کہ پردہ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ام سلمہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے بلند آواز سے کہا، ابو لبابہ، مبارکباد، تمہاری توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے۔ لوگوں نے بھی یہ آواز سن لی، دوڑے تاکہ ان کی زنجیر کھول دیں۔ آپ نے سب کو ایسا کرنے سے روک دیا اور کہا، خدا را مجھے کوئی نہ کھولے، یہاں تک کہ حضور خود تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے مجھے رعاف فرمائیں۔ دل نواز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز صبح ادا کرنے کے لیے جب تشریف لائے تو ان کے پاس سے گزرے اور زنجیر کھول کر انہیں آزاد فرمایا۔ حضرت ابو لبابہ کے دل میں اس لغزش سے جو احساس ندامت پیدا ہوا وہ اس قدر شدید تھا کہ بارگاہ حبیب میں حاضری کی جرأت نہ کر سکے۔ ان 6 راتوں میں جب سناٹا چھا جاتا ہوگا، ان کی آنکھوں سے آنسو کا جو مینا چھم چھم برستا ہوگا، دل درد مند سے جو جگر سوز آہیں اٹھتی ہوں گی اور بار حجالت نے کمر ہمت دوری کر دی ہوگی، اس کا صحیح علم تو اس رب العالمین کو ہے جو عرق انفال میں شرابور اپنے بندے کے حال زار کو خوب جانتا ہے اور ان کو اپنی رحمت بے پایاں سے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ حضرت علامہ اقبال کی یہ ربائی اس قسم کے جذبات عالیہ کی عکاسی کرتی ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ان واقعات کو سن کر ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے اور کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے ضرور دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ سانسن وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔